Receipt on last January 7 is about priorities by John Isling, and January 14 abiding by our elder Shay Matas, and the other Wednesday, January 28, it's about freedom. It's Brother Tilo. And now, from priorities, abiding, freedom, and now is about humility. No? Kung makita nato ang atong mensahe for the series of spiritual receipt, now atong makita kung ang tao, adunay mga priorities, adunay to follow, abiding, adunay freedom. Kung wala na siya, without God, dili nato na mahimo. Dili nato na mahimo. Mo nang importante po sa matag usa ka nato nga aduna tay humbleness. The reason why the message for this evening is about the mind of Christ, the true path of humility. Now, before I will share this evening, I will read first the whole Philippians chapter 2, verse 1 to 11. Nadia sa tungkuan, screen. In Philippians 2, verse 1 to 11, there is any encourage from belonging to Christ, mga pangutana. Any comfort from His love, any fellowship together in the Spirit. Are your hearts tender and compassionate? Then make truly happy by agreeing the wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose. Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourself. Di ba? Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Amen. Though He was a God, Ginoo, makagagahong, omnipotent, He did not think of equality with God. Wala siya nagpakag-Ginoo. Powerful man ta siya. Instead, as something to cling to. Instead, He gave up His divine privilege. He took the humble position of a slave and was born as a human being. 100% God, 100% human being. He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Therefore, God elevated Him to the place of highest honor and gave Him the name above all names. That at the name of Jesus in every name should bow in heaven and on earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Now, before I elaborate this one, the Philippians 2, chapter 1 to 11, I will give you the background and context. A little background. We know that Philippians, who write this one, is
Paul, no? According to the history, Paul was on prison, no? In Rome. No? Apostle ang nagsulat sa letter sa taga-Philippians, but written by, no? Gipadala, gisulat dayon ni Timothy. Siya ang pastor dito sa Philippians. Kini nga time sa pagsulat ni Paul, nahitabo is 60 to 62 AD. No, nga natay background nga mao ni siya nga pagsulat ana nga time. Paul was in prison in Rome. In Philippians is a pivotal critical. No, moyong tag pivotal critical na siya. Nga pagsulat niya, emotional si Paul ana nga time. Kini nga chapter, Paul's letter to the Philippians, he writing to a church and deeply loves, but there are hints of disunity, no? And potential conflict with the community, no? Ato gyapong ma-apply, makita nato sa karon nga panahon nga adunay dili pagka-united, no? No, sometimes natay ingana, no? Sa community, sa atong pamilya, even sa simbahan. Natay mga conflict. Paul's primary in this chapter is to encourage them to live. Mao gini yang kuan sa yang letter, no? Nga iyag yung encourage all of us nga ma-apply gyapon nato sa tong kaugalingon karon to live in unity and harmony, and he present humility as the key to achieve, no? Atong paningkamutan. Even though we are human being nga makasala gyud, no? We are simple, but paningkamutan nato nga ma-achieve nato. In Philippians 1 to 11, Apostle Paul urges to believers to live in unity, love, and humility. He points out to Jesus Christ as the perfect example. Though fully Jesus, willing to humble himself because become a human, no? Again, is a 100% human being. Nagpakatao, 100% Ginoo. Serve others and obey God even to the death on a cross because of this humility, no? Walay ngana nga makaawat sa Ginoo. God exalted him above all. Now, balik ko sa atong title, no? The mind of Christ, the true path of humility, no? Kung ato siyang sabton pag-ayo sa atong vernacular, ang hunahuna ni Kristo ang tinuod nga dalan sa pagpaubos. Amen? No? Walay ingana nga tao. Only God. Now, aduna ko'y tulo ka mga importante nga principle, no? Essential, no? Kailangan yun. Essential principle of humility. Una, mao kining servanthood. Servanthood, humility begins with putting others first, no? Kung sa Bisaya pa, pagkaalagad ang pagpaubos, magsugod sa pag-una sa uban. We do first to the other. Do nothing out of selfish ambition or being conceit of pride. Rather, in humility, values others above yourself. No? Kung atong baliko na atong kuan, ang atong verse in Philippians 2:3. Now, sa pagsabot sa servanthood, in biblical humility is not thinking less of yourself, thinking yourself less. No? Ang Ginoo ni anhi diri, no? Nagpakamatay,
before pa ana nagpakatao. 100% nagpakatao siya. Unsa yang gibuhat to serve. Wala nagpaserbisyo. Di ba? Dili pareha sa ato nga tawhanon kung kita anaa sa mga posisyon maupay serbisyohan gid nato, no? Nasa posisyon o di kaya no kanang sobra na kakwartahan. Walay amo o boss nga muserbisyo sa iyang mga tao. Only God. Before ang kamatayon sa Ginoo, before sa gilansang, gihugasan pa ang tiil sa iyang mga disciple. Amen? Nabatay ingana? Nabay makita nato ingana? Nga usa ka amo ug usa ka Ginoo nga mo-serve? Wala siguro, no? Siguro, pipila, I don't know. Pag nana ka sa posisyon, taas no kay ka. No? Burag. Tanaw po ka sa uban. Uy, naunsa man to si Juan, si Sir, si Amo. Nga, burag, lahi bitaw. Lahi ilang pananaw kung naingana nga tao nga mo serbisyo sa iyang servant. Humility, it means choosing love, unity, and service over pride and self-interest. Like Jesus Christ, have you seen it? Who humbled his disciple to wash their feet. As a believer in Christ, servanthood dili nagpasabot nga gilook down ang atong kaugalingon, kundi atong ipataas because we have believed nga natay Ginoo. A servanthood, nakoy tulo ka mga ma-apply nato. Essential. Listen before speaking. Una, listen before speaking. Ikaduha, choose peace over winning arguments. Ug ang ikatulo, as a servanthood, serve without expecting recognition. Now, kung sa may listening before speaking, it is deeply connected to humility because it reflects a heart that is teachable and respectful and not self-centered. Like Jesus, no? Sa iyang mga disciple, Jesus often listened before He spoke. No? We experience that one sa matag pamilya nato, sa matag husband and wife. No? Mag-away gani. Sugnuran day nato. Di ba? Gubot na dayon. No? I experienced that one with my wife. No? Experience ginato na, dili ika-deny. Nga, once gani nga masuko, sugnuran ditso. Kung sa paidugay, di ba? Pero, grasya sa Ginoo, no? Hinahinay, naging mga changes. Jesus listened before He spoke. He asked question, understood the hearts, and responded with wisdom. Ingana natong Ginoo. As a servant, number 2, choose peace over winning arguments. No, di pwede magpadaog. No, maglalis na gali, di gyud magpadaog. Kanang magpalabuan na ibitaw. Grabe na noon, bis nga diya na sa kanang kuan, sugnuran dayon, di lalis na, grabe na nung lalis. Grabe ng away, gamay ra kay nga butang, lalisan. No? Sugnuran dayon, impas. Di ba?
How to win that one? Kung saan ba nato pagkadaog ana? Many unpleasant things that could cause argument will be mentioned. Kung isa ang init, ikaw sad, bugnaw sad ka. No? May experience na tuan, mga magtiayon. Ayaw sugnuri ang kainit sa usa. Para dili mulalom ang pag-away. What we have to do. Ngaunta ang panaglalis sa matag pamilya, matag usa, husband and wife or other people, dapat will end a forgiveness and humility. No? Amen. Ingon pa ni James 1 verse 19 to 20, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteous that God desires. Di ba, tinood? Maminaw kita. No? Sometimes magkapangga ta kundi maminaw. No? Makadumdum ko ni Abisya. Pag imong tudluhan, pagkabalo na guys siya na, niya imong instructionan, mingon din na siya, I know that. Mana? Kulba. Manang, maminaw kita. Dili ingon nga, magsige na kabalo ka na. Wala pa ginahuman. Magana, importante nga, we need to listen. Number 3, as a servanthood, serve without expecting recognition. Okay, di ba? Grabe gini. Di kita mo trabaho, walay reward. No? Makita na ako sa akong sa among department, no? Nagi-reward. Dili mo trabaho ang tao pag walay reward, no? Jesus teach us that true service is done for God alone, not for praise or applause from people. No? Kana bitaw mo pag wala ang amo, di gyud mo trabaho, no? Pag na ang amo, grabe ka busy. Maana boss, sir, wala na ilang trabaho diya. No? Which is tinood na siya. Grabe yun. Pero kabala mo, God sees what is done in secret and rewards faithfully. No? Amen. No? I'm so happy this month, the beginning, and I promoted. No? Amen. No? I promoted. Mo nang mutrabaho ta, dili ta magpakita, mutrabaho ta wala ang amo. No? Kana bitong pag-ingon sa amo, pag-ingon sa principal, sa atong mga high rank, sir, naka-report na ba ta? Human na. Oh. Human na gibuwat, layo pa. Now, salamat kay sa Ginoo with this beginning of the school year. From teacher 3, now, I am now a teacher 6. Mo na siya ang bagong rank karon. Pero kung sa daan pa na siya nga kuhan, nana ko sa school heads. Oh. Pero kay bago man ang kuang karon sa position up to teacher 7 mi. Manang napakoy isa. No? Di ba? Again, God sees what is done in secret and rewards faithfully. Amen. In Matthew 6 verse 1 to 4,
Be careful not to practice your righteousness in front of other, no? Magpakamaayo ta kay naamo tanan, no? Buhato nato, trabaho nato. Even kay diri sa simbahan, mo trabaho tag daghang tao, no? Pero walay tao, walay sa ta, no? May experience mo na ako na siya when I was in the construction. Pag wala ang amo, pag wala ang engineer, pag wala ang foreman, pahulay. Is the cut. Kung wala ang ring, dula na ang ilaga. O nga na siya. No? Now, the second point of the essential principle of humility is obedient. Obedient humility is modeled perfectly in Christ. No? Amen. Pagilain ang model nato kundi ang Ginoo. In Philippians 2:6-7, who being in very nature of God, made himself nothing by taking the very nature of a servant. No? Jesus had all power and glory. Sa tinudanay lang, Ginoo siya. Pero nagservisyo siya sa tuwa. Yet, He voluntarily laid it aside to serve and save others. His humility was intentional and sacrificial. Jesus is a model and perfectly because He saved us, our sin. No? Makita nato kung unsa kamodelo ang atong Ginoo. Gipakataw sa kalibutan, nagpalangsang sa krus. Through our sin, no? Tungod sa atong sala. Makita nato kung unsa kamodelo ang Ginoo. Nabatay ingana to serve. Dili ta makaingon sa atong kaugalingon nga makabag-o ta. No? Magbag-o ta. Mingon ta karon nga tuig magbag-o nako. No? Dili. Ang kamaayo ug kabuutan sa usa ka tawo grasya lamang sa Ginoo, by grace through faith. No? Walay sama sa Ginoo as a model to sacrifice himself for our sin. In Ephesians 2 verse 8-9, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. No? Mo na itong dakong una-unaon. Walay kuwan sa tuwa nga matawag nga modelo. Only God. Mo nang ang atong pagkabuutan, ang atong kamaayo, mga hitagon sa uban, wala na say pulos kung wala kay Ginoo. The most important things that you have in your life, sa journey sa atong kinabuhi, ubani o Ginoo. Mao na siya pinaka-importante. No? In obedience, humility is modeled perfect like Jesus Christ. Use your position to serve, not to control. Sometimes, ingana tayo. Di ba? Pag naata sa posisyon nato, gamito nato. Nako sa power, di ba? Na kay powerful sa tawhanon, sa kalibutanon. Tanawa, nakita nato sa mga panghitabo karon, no? Sa atong politics, gipanggamit ang ilang posisyon. In Mark 10:43,
verse up to 45. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Nga na ang Ginoo. No? Nga na siya ka-obedient. Nagpakatao. Nagserbisyo sa atuwa. For even the Son of Man did not come to be served, but to serve. Grabe no? Kung atong ma-realize kung unsa ka maayo ang Ginoo sa atuwa as a believer in Christ. Always remember, no? Una-unao nato, tanaw nato ang krus. No? Grabe, walay makalabaw sa gibuhat sa Ginoo sa iyang pagka-obedient niya. Ingana baka kita? In connection with that, in biblical leadership or obedience is defined by servanthood, no? Not power or control. Obedient, show kindness, even when it costs you. In Ephesians 4:32, be kind and compassionate. Compassionate means caring, gentleness to one another, forgiving each other just as in Christ God forgive you. Kabalota, magpasaylo, muhambol sa atong isig katao. Sometimes manggod kung di natalagi sa kuan, lisod kayo ang humbleness sa usa ka tawo. Once ang tawo nga dili magpaubos sa iyang kaugalingon, that is pride. No? Obedient follow Christ's example in daily life. In 1 Peter 2, verse 21, to this you were called because Christ suffered for you. No? Mao na itong hunaw-naon, ang obedient sa Ginoo. Nag-suffered siya. Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His step. Christ-like, mao na itong hunaw-naon nato sa matag usa. As a believer in Christ, and Christian living means imitating Christ. Like our attitude, action, choose each day. Dili nato ma-realize, inoon, makasasala man ta, pero as a believer in Christ, dali ra kay ta makapangayo og forgiveness. Mao punay isa nga kita nga mga believers, dali ra kay ta mo humbleness. No? Dali ra ta makapasaylo. And the last one, acknowledge God honors those who walk in humility. No? In Philippians 2, verse 9, therefore, God exalted him to the highest place. Humility may look like loss in the world. No, sometimes kung magpahambol ta, buratag na pildi. No? Di ba tinuod na? Ikaw nga naka sa posisyon, una ka sa matawag na to nga dili ingon nga kuan na sa mga rich man, no? Mga kwartahan, no? Good lisod kayo. Dili nagpasabot na, no? Dili nagpasabot nga you look down yourself. Kung buhaton nimo ang imong ubos pa sa imuha, kana ang kalibutanon lang siya nga batasan
Nga kung maulagi na kung mukuan ka, naka sa posisyon, magpaubos gani ka, uy, naunsa man to si Zero? Mao na may namunit ng limpyo dito. Sa basura. Di ba? Wagi nga na may, no? But the kingdoms, it leads to honor and exaltation. God lifts up you, those who humble themselves before Him. Amen. Humbleness good. To acknowledge, no? Aduna gapugoy tulo. Acknowledge God's honor those who walk in humility. Trust God with your future. Remain faithful even when unnoticed. Let God be the one who promotes you. Trust God with your future. As a believer in Christ, magdepende ta diha sa Ginoo. No? Kung atong hunaw-naon, wala gani na balaka, no, makaingon mo nga, ahayop ra man na sila, animals ra man na, no? Di ba? Gipakao, wala gani na gipakao na ang mga animals, mga kanang langgam, pero nabuhi man. Unsa pa ka kita? Kita, we like the image of God, gibuhat ta. Hunaw-naon nato ang atong future. Our salvation. Makaingon ta, luoy gyud ang uban nga walay relasyon diha sa Ginoo. Unsa na lang ka ang ilang future. Mo nang as a believer, we need to, no? Paspasan ginato nga at least man lang makapaminaw sila. No? Natay mga evangelists. We share the gospel, the good news. Mao na isa sa mga dako kayo natong atabang. Evangelism. We need to share the gospel sa atong community, sa uban pa nga mga lugar. Importante gina siya. Kung sana lang ka ang ilang future, if we did not, no? Kung dili nato i-share ang pulong sa Ginoo, kung kita lang. The second point about acknowledge of God, remain faithful even when unnoticed. As a believer in Christ, move on. Ayaw bahala pag walay nakakita sa imo, do it. If you have a plan, give that, pagdepende diya sa Ginoo, ihatag na sa iya. Pagtrabaho lang. Kanang usahay diya sa akong workplace, no, makana ko nga, Lord, bahala pag walay. Kaya ako, once nga nana ko sa akong workplace, naaragyo ko sa computer lab. Dili ko mahagilap kung maglakaw-lakaw. Naaragyo ko trabaho, himo sa mga report, naghimo og advance og report. Dili man ko gusto nga pag-abot sa panahon magkarakara. Pag-ingon sa principal, Sir, nakasubmit na tani? Okay na kay Ma'am. Manang trabaho lang. Ang ikatulo, let God be the one who promotes you. No? Amen. God see what is done in secret.
and reward faithfully. Kanang atong nga tabang, ayaw pag buhata lang. Kaya ang grasya, kabalo na ang Ginoo sa imong gibuhat. James 4, verse 10, humble yourself before the Lord, and He will lift you. Amen. No? Humble yourself. Makita nato sa tanan nga batasan kung wala kay humbleness, wala gyud. Di ba? Tanawa lang ang Ginoo. Just look at the cross. Nagpalansang. That is humbleness. Para lang sa tuwa. Para tamaluwas. Sa karon nga tuig, whatever plan that we have, ayaw suluha ang imong kaugalingon nga kaya nimo. You depend on God. Jesus is humbled ourselves. No? Before I end this one, magtaas-taas na. Ang mensahe ning kagabion nagparimahin sa atua sa matag usa as a believer in Christ. Humility is not weakness. No, dili na ingon nga weakness nato na. Tungod kay nagpaubos ta. Tungod kay nagsulugoon ta. Bisag naa ka sa posisyon. Weakness, humility is not a weakness. It is a Christ-like strength. No? That is a strength. When we live with the mind of Christ, valuing others, serving sacrificially, trusting God, He bring us, no? Kita, kung natay humbleness, as a believer in Christ, we have unity, purpose, lasting, and honor. That is why humility, Jesus Christ, humble for His love to us. Amen. Mayong gabi sa tanan. Before that, natatay prayer.